palit natin. So, guys. Yan. Yun yung mga palit natin. So, magbuhat na tayo. Go! So, yan yung nabuhat natin nyo. Yung naputol mo yung usaw, guys. So, mag-shoot tayo, guys. So, guys, yun yung nahimo kong mga punsiras. Go, isuot natin to. Grabe. Hindi po siya. Ito na lang. Ito na lang. Hala, naputol. Naunsa naman eh. Dili naman eh pwede masuot. Good. Ay, naputol guys. Grabe. So guys.